पुरी जिला गो ब्लॉक रु आपण मानकु एलके टीवी तरफ स्वागत। आज आम एमती एक जगह को आसीचु जो जगार कि संजय कुमार साहू निजे फल दुकान कर निजर परिवार चलाउथिले। गत किछि दिन तले तांकर विद्युत आघात मृत्यु होइतिला। तो वर्तमान तांकर स्त्री आउ छोट छोट पुओ झियो दुईटी अछंती एवं से एक यौथ परिवार चलुछंती। जेहेतु तांको टिके कष्ट नहले भी गोटे बड़ परिवार भितर सी आछंती। तेणु आगु संजय कुमार साहू जो संजय कुमार साहूर मृत्यु है से किभली हॉस्पिटल गले और डाक्तर मृत घोषणा कले। तो काली 10/11 परदिन 10 काली 11 जाइए। तो परिवार लोक सहित आम आसतु कथा जो संजय कुमार साहूर मृत्यु है तो आपण कौन हे भाई सान भाई जो संजय कुमार साहूर मृत्यु है केमी कहते विद्युत आघात मृत्यु है। आम हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल मृत घोषणा कले। मृत घोषणा कलापर आप पुरी हॉस्पिटल जाइए ना भुवनेश्वर जाइए? गोप हॉस्पिटल जाइए आज्ञा। तापर आसला पर मृत जो है तो ये जो 10 और 11 या आप सरकार तरफ किसी साहाय्य मिली कि नहीं? आज्ञा आमको किसी मिलनी आम कर आगो जो परिवार चलिए तो आप किसी चिंताधारा रखिंट कि? चिंताधारा कौन आज्ञा करूँ तो गोटे फल दुकान अच्छी सी जमी कर चल सरकार तरफ किसी साहाय्य मिले छोट छोट पिला दीटा बंचीजे। आपड़ शुणिले बर्तमान जो फल दुकान अच्छी से फल दुकान आश्रा कर परिवार पोषण करेंगे। आम सहित अच्छा संजय स्त्री आसतु आम जा संजय स्त्री सहित कथा। बर्तमान आपणकर छोट छोट पिला दुईटी अच्छा आप स्वामी बहुत कम बयस मरी चलीगले मृत्यु है। तो आपड़ कि चलिए बोली आशा रखिंट? दुकान भरण पोषण कर दुकान आपन करेंगे ना आपण दिवर मैंने चलिए ना आप निजे चलिए निजे करेंगे? आपण शुणिले संजय स्त्री कहले जे वर्तमान से आग को निजे दुकान से दुकान रू जहाँ आसो पाँ चलेबे और पाठशाठ पढ़ेबे। तो आम शुणा पाऊँ जे काली कांग्रेस दल किसी कर्मी आसी आपण सहित मिसी सहयोग हाथ बढ़े बोली कहते। यह सत्य ना किसी मिछ? सत्य ना मिछ? सत्य। तो आपण भरोसा रखिंट कि कांग्रेस कर्मी मैंने आपन को साहाय्य करेंगे बोली? थरे आसी भरोसा अच्छी आसी थरे दी थर आसी कथबार्ता कर पिला देखी आशा अच्छी किसी साहाय्य करेंगे। तो आपण जेहेतु नागपुर पंचायत अच्छा तो नागपुर सरपंच कि समिति सभ्य एम कि आस देखा कर तार साहाय्य सहयोग करेंगे किसी कहते कि? आम दिहर के कहते आसते देखा कि आसीना कि देखा ना कि सहायता देना। आपण शुणा पाइले जे बर्तमान स्थानीय सरपंच आसी देखा किंतु सहायता सहित कौन आलोचना करना किंतु एठारे कांग्रेस कर्मी मैंने आसी पहुँची एवं साहाय्य करे बोली आशा दे जाइछंती। आम आग को जीवा कांग्रेस कर्मी मान सहित कथा हेबा। नागपुर पंचायत नेतपुर ग्रामर संजय साहू अति कम बयस विद्युत आघात मृत्यु होती। तो से जड़े कांग्रेस कर्मी थे एवं आपणकर आम जानवा परिवार लोक कहले जे आम पाखे कहीं न पहुँची बेले आमको कांग्रेस साहाय्य हाथ बढ़े। तो ए विषय आपड़ कौन कहे? आज्ञा संजय बाबू तो कांग्रेस दलर जो कर्मी थे अकाल मृत्यु खबर पाई 3 दिन खबर पाइबार 2 दिन पर आम एक्चुअली खबर पाइलु। मानसवासी आम खबर देते तापर आम खबर पाइबा सांगे सांगे पहुँची जाई पहुँचा पर सब सहित कथबार्ता हेलु सहित सुख दुख भी से सामिल हेलु भाई। तापर आम तरफ सिद्धार्थ को जनाला सिद्धार्थ को कहते किसी आर्थिक साहाय्य सहयोग पहुँचाओ आउ पिला बाबद में मुझे पिला 2 पिला जो अच्छा पाठपढ़ा दायित्व आम कांग्रेस दल नापी प्रतिश्रुतिबद्ध। स्त्री को जहाँ साहाय्य सहयोग निश्चित कर कांग्रेस दल परिवार दायित्व नब और प्रति मुहूर्त साहाय्य सहयोग कर प्रतिश्रुतिबद्ध भाई। आम देखिलु जे संजय बाबू गोटे यौथ परिवार भितर अच्छा जोटा कि बड़ परिवार। तो गोटे बड़ परिवार भितर जड़े विधवा स्त्री लोक जोड़े जोड़े छोट छुआ नहीं चलवा केते कष्ट। तो एप्रति आपणकर कौन कह मत? आज्ञा आमर तो बहुत लोक को रेशन किट दि जाऊँगी आज्ञा बर्तमान भी दि जाऊँगी जो मैंने से भाया परिस्थिति अच्छा जो लोक आम दैट 24 ରୁ 25 तारीख भितर से केस भी छिंडाइवाई आम व्यवस्था कर प्रति मास आम तरफ आम कि परिवार को जोगे देवाई व्यक्तिगत व्यवस्था कर सिद्धार्थ निर्देश रे। आज्ञा आपड़ शुणिले जे सार कहले बर्तमान परिवार पिला माने केमिति पाठ पढ़े आउ स्त्री केमिति व्यवसाय को संभाळिबे बाद रे परिवार जेहेतु यौथ परिवार अच्छी परिवार भितर कौन शंका सृष्टि न हो से भली साहाय्य कांग्रेस दल निमापड़ा कांग्रेस दल पक्षर सब प्रकार साहाय्य करा आम सहित आउ जने कांग्रेस कर्मी अच्छा आम बुझी ना। आज्ञा आप परिचय? आज्ञा नित्यानंद साहू
ମୁଁ ଏଇଠି କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଠି ରହିକି ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେଇଛି, ଯାହାକି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ, ତ ଆପଣ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କିଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ଏତିକି ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ପରିବାରକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଦୁଃଖ ଲାଗିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସେତିକିଟା ଆମ ସହଦୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଡାକି ନେଇ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। କେମିତି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାର୍ ବି ଫୋନ୍ କହିଥିଲେ, ଜଣାଇଥିଲେ, ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ନିହାତି ଯାଇ ଜରୁରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନସ ବାବୁ ଖବର ଦେଲା ଭିତରେ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଏଠୁ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯାଇ ବାହାରିକି ପହଞ୍ଚୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ତ ଦୁଃଖ ନ ସହିପାରିକି ଆମେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ହେଲୁ। ନେଲୁ ଏ ତ ଏତିକି କହିଲେ, ନାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ସହଯୋଗ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ତ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ନୀଲୁ ବାବୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଯେ କି ନିମାପଡ଼ାର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ, ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାନସ ବାବୁ, ଯିଏକି ସଞ୍ଜୟର କଥା ଆଣି ସେ ଜଣେଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ କିଭଳି ମରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ମାନସ ବାବୁଙ୍କଠୁ ବୁଝି ନେବା ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲେ, ଗୋପ ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମିଶି ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? ସାର୍ 31 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଡେଥ୍ ହେଲେ, ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି, ଖବର ପାଇଲି କି ସଞ୍ଜୟ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି ଶୁଣିକିରି। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଘରଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଠିକାର ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି? ନା ନାହିଁ, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକିରି ଆମେ ରେଫର୍ କରିଦେଲା ଆମର ଚାରିଛକ ପୋଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇକି ଚାଲାଣ କାଟିଦେଲା ଆମର ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦାହ କରିକିରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ଖବର ମୁଁ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆମର ଯିଏ ଏଠିକାର ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସର MLA ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଉତରାୟ, ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଲି। ସେ ଆମେରିକାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟି ଲାଗିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଭାପତି ନୀଲୁ ଭାଇଙ୍କି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରାଇଲି। କରାଇଲା ପରେ ତା 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋତେ ଡାକି ଆମ ନାଗପୁଠି ପହଞ୍ଚି ଆମେ ସମସ୍ତେ 4 ଜଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିକି ଦୁଃଖ ବେଦନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଏକାଦଶରେ କାଲି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦୁଃଖର ଶୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଯାହା ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ବି ତାଙ୍କରି ଭଳି ଲୋକ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ସାର୍ କିଛି ଅର୍ଥ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଖାମରେ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଡୋନେଟ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ବି ମୋତେ ଯାହା ମିଳିଥିଲା ମୁଁ ବି କରିଛି। ତାପରେ ସାର୍ ଫେରିଲା ପରେ କ'ଣ ସେ ପରିବାରକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ? ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏଇନେ ସରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନଥିଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଆଇନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଅଛି ତାହା ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମାସିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇପାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏଇନେ ଯାହା ସାର୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରାଯିବ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ସଭାପତିଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ, ଯିଏକି ନିମାପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ସିଏ ନ ଜିତିଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦଳ କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁନଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, LK TV।